रानीगंज के वार्ड संख्या 34 के राम बागान डॉक्टर्स कॉलोनी के चौराहे पर अवस्थित कूड़ेदान से मंगलवार दोपहर एक नवजात शिशु के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोपहर के करीब 4 बजे रानीगंज के राम बागान इलाके में इलाके के लोगों ने सियारसोल रॉयल ग्राउंड के बगल में स्थित कूड़ेदान में प्लास्टिक में लिपटे एक नवजात शिशु को पड़ा देखा और नवजात को देखने के लिए कूड़ेदान के पास भी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब इसकी सूचना रानीगंज थाने के पंजाबी मोड़ फाड़ी को दी गई तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और नवजात शिशु का शव कब्जे में किया। स्थानीय लोगों ने शुरू में अनुमान लगाया कि किसी ने जन्म देने के बाद मृत बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि किसी ने अपने पापों को छिपाने के लिए ऐसा किया है। ज्ञात रहे कि ये डॉक्टर्स कॉलोनी है एवं यहाँ कई अस्पताल, नर्सिंग होम और महिला चिकित्सक के अलावा लगभग 100 डॉक्टर्स का चैम्बर है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सभी मामलों को देखने के बाद जांच शुरू कर दी है। यह देखा जा रहा है कि इतने व्यस्त भरे मार्ग तथा स्थान में नवजात मृत बच्चा उस कूड़ेदान में कैसे और किसने फेंका। কি দেখলেন রামবাগানের মোড়ে? এই ডাস্টবিনে একটা ছোট বাচ্চা পড়েছিল। আচ্ছা, আমরা কেউ খেয়াল করিনি। আচ্ছা, সবাই হঠাৎ এসে বাচ্চাগুলোকে দেখছিল, তো আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলাম যে এখানে একটা বাচ্চা এরকম পড়ে আছে। আচ্ছা, মিনিমাম তাও আনুমানিক কতক্ষণ ধরে পড়ে থাকতে পারে এরকম কিছু জানা গেছে? আমরা তো প্রায় 30 থেকে 40 মিনিট ধরে দেখছি। আচ্ছা, কি হসপিটাল আশেপাশে কেউ ফেলেছে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আশেপাশে ডাক্তার চেম্বার আছে, হসপিটাল আছে, যেহেতু এটা ডাক্তার কলোনি মানে হতেই পারে এরকম। হ্যাঁ, হতেই পারে। এবার কে করেছে তা সেটা আমরা বলতে পারবো। আচ্ছা, এখন কি হলো মানে বডি? পুলিশ এসছে, পুলিশ এসে ওটা উঠিয়ে নিয়ে গেল। এই জায়গাটার কি নাম? রামবাগান ডক্টরস কলোনি, সিয়ারসোল। আপনার নাম? সন্দীপ সিং। আমি এই গোপ মেডিকেলে কাজ করি। মানে ডাস্টবিনে কি দেখতে পেলেন? এতক্ষণ ধরে ছিলেন এখানে, কি হয়েছিল? একটা বাচ্চা পড়েছে। আচ্ছা, কতক্ষণ ধরে আনুমানিক তাও পড়েছিল? আমরা এই কিছুক্ষণ এলাম, এসে দেখছি যে বাচ্চাটা ওইখানে পড়ে আছে। এটা কোন জায়গা? রানীগঞ্জের এটা কোন জায়গা? এই যে রাজবাড়ি রামবাগান এরিয়া। রামবাগান এরিয়া। আচ্ছা, এখন কি হলো? পুলিশ এসেছিল তারপর? হ্যাঁ, পুলিশ এলো, দিয়ে পরে ওই অ্যাম্বুলেন্স এসে তুলে নিয়ে চলে গেল। মোটামুটি আনুমানিক কতক্ষণ ধরে তাও পড়েছিল এখানে ডাস্টবিনে? তা বলতে পার 1 ঘন্টা আমরা দেখছি। 1 ঘন্টা। আচ্ছা, আপনার নাম? মানব ভান্ডারী, বাড়ি? সিয়ারসোল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।